Ame an filɛli baga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafina fo ka se farajɛla ma mama be no kebe an ka jɛmukan filɛ an bɛ foli ni wari ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ka yira la k'a fɔ an ka belebele min bɛ an bolokɔrɔ bi maa dogolen tɛ a bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn mais o ta bali an bɛna a ɲininka a tɔgɔ a jamu ani a sigiyɔrɔ bɛlen no yɔrɔ jumɛn ma o k'o fɔ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمبي ألم ما بلجلي فوني السلام فولي أني سجلي فرفوني نسمولو دوني سمولو سر الحمد لله بيات لفولي بجمعة علىك أمبس وابوما نتوقع ألفا حميد كنتا كبوب مكو يرمجو علىك أمبس وابو علىك ليوم سواتي صلي على النبي المصطفى وآله أيوة كرامو بي سمولو كلي bi klala ka bɛ juma ma ni o ye don barikama ye ayiwa karamɔgɔ sunkalo in okumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ nafila seliw ka ca e bɛ se ka nafila seli jumɛn de di an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na ni sunkaloba in yɛrɛ bonya ale kama ala ka an bɛɛ sababu ma sunkalo nafilaw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mais a fɔlɔfɔlɔ min ye o ye salatu tarawih de min bɛ seli misiri la ni mɔgɔw bɛ jɛ k'a seli ani minnu fana tɛ se ka se misiri la n'olu b'a fɛ k'a seli u ka so ale ye fɛn dɔɔni ye mais suran dɔw ni aya dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen don salatu tarawih na n'o ye sunkalo nafila ye min bɛ kɛ misiri la o kɔfɛ ni mɔgɔ bɔra misiri la ka na ka dumuniw ni fɛnw kɛ su kɔnɔna na nafila minnu kan ka seli ni kuma kɛra a kan jɔn ɲumanw fɛ ka kuma a daraja n'a nafaw kan an bɛn'o fana fɔ ni ala sɔnna a ma ala k'an bɛɛ sababu ma nafila kɔrɔ ye arabukan na ko seko adamaden seko e yɛrɛ ni i mana kari ka i ni karaba ka fɛn min kɛ ala jati kosɔn o de ye nafila ye fɛn min tɛ bɔ wajibi ye mais n'i y'a kɛ n'i bɛ baraji bɔw sɔrɔ a la ni daraja bɔw b'a la o de ye nafila ye o tuma na sunkalo la tarawih min bɛ kɛ ale safo arakan 4 kɔfɛ o bɛ jɔ ko 10 seli a bɛ bɛn salamu bila ko 5 ma bon ale jɔ ko 10 in fatiha kɔfɛ jɔko fɔlɔ sura min kan ka kala o la o ye alam tara keifa ye o bɛ kala jɔko fɔlɔ la jɔko filanan inna a'tainaka bɛ kala o la jɔko sabanan ara'ayta allazi bɛ kala o la jɔko naaninan inna a'tainaka bɛ kala o la jɔko duurunan kul ya ayyuhal kafiruna jɔko wɔɔrɔnan iza ja'a nasrullahi jɔko wolonfilanan tabbat yada jɔko seeginan kul huwallahu bɛ kala o la jɔko kɔnɔntɔnnan kul a'udhu birabbil falaq bɛ kala o la jɔko tannan kul a'udhu birabbin nas bɛ kala o la ka ta alam tara keifa la kana bila mu'awuzatini na n'o ye kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falaq o bɛ bɛn surantama a bɛ bɛn salamu bila ko 5 ma nafila la o tuma nin ye suratu tarawih ye min bɛ kɛ sunkalo nafila la min bɛ kɛ misiri la o tuma min b'a dafa 17 la o ye safu arakan 4 ani shafu ni witiri shafu ye arakan 2 ye shafu ye arakan fɔlɔ kul ya ayyuhal kafiruna bi kala o la shafu ye arakan filanan sabbih isma rabbikal a'la n'o ye suratul a'la ye o bɛ kala o la o tuma witiri ye jako 1 ye o b'a dafa arakan 17 la witiri la fatiha kɔfɛ kul huwallahu bi kalan kul a'udhu birabbil falaq birabbin nas bi kalan ayatul kursi bi kalan laqad ja'akum bi kalan muhammadu rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahma'un bainahum tarihum ruk'an sujada fo ka taa o aya ban o fana bi kala ala o kuma na ni shafin witiri arakan 7 safu arakan 4 fara ka bi joko 17 ma mais nafila yɛrɛ joko 10 n'a fɔ n y'a fɔ ayi cogo min na ka ta alam tara keifa la kana bila kul a'udhu birabbil falaq birabbin nas ma a bɛ bɛn surantama a suranta arakan 1 bi suran 1 bi kala o la fo kana arakan ta dafa a bɛ bɛn salamu bila ko 5 ma n t'a dɔn n'a bɛ faamu ala k'an bɛɛ sababu ma ala kɛra kosɔn ayiwa alhamdulilayi karamɔgɔ faamuya kɛra o la kosɛbɛ bon sunkalo kɔnɔna na karamɔgɔ est ce que nafila wɛrɛw bɛ se ka jɔ sunkalo kɔnɔna na wa nafila seli wɛrɛw bɛ se ka kɛ sunkalo kɔnɔna na min ni i ye da don min na k'a walawala ni o tɛ kelen ye wa ala ka an bɛɛ sababu ma o ye arakan kɛrɛnkɛrɛnlenw minnu bɛ kɛ su kɔnɔna na safo jigun kɔfɛ i yɛrɛ tali ka so i kelen ni ala cɛla la o fana nafa n'a daraja baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a ko fadlu shahru ramadan ko sunkalo yɛrɛ fusamandiya jumɛn bɛ a nafila seli la a ko anasi ibn malik ko nin minɛna ka bɔ anasi ma min ye maliki dencɛ ye radiyallahu anhum ala ka jɛn bi o bɛɛ lajɛlen ma a ko qala rasul sallallahu alaihi wa sallam ko anasi ibn malik ko ten ko ala kɛra ko ten ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko man salla laylatal ula min shahri ramadana 10 rak'atin bi 5 taslimat a ko ni mɔgɔ min sera ka seli sunkalo su fɔlɔ ka se ka arakan 10 seli arakan 10 na salamu bila ko 5
o kora arakan flaw arakan fla bi salamu bla ala kira kira sallallahu alaihi wa sallam ko mo misala ko seli ako yaqra fi kulli rak'atin ko arakan kilun ka tigla mo bi kalani ke bil fatihati kitabi ni alhamdulillahi rabbil alamin fukata furi wa inna anzalnahu marratayn o kora ajokutan juku kilun juku kile fatiha kofe inna anzalnahu shiyafla o kofe wa kul ya ayyuhal kafiruna an kul ya ayyuhal kafiruna marratayn o fana shiyafla kul ya ayyuhal kafiruna kofe wa kul huwallahu ahadun marratayn an kul huwallahu ahadun marratayn ko fana shiyafla o kore arakanta ne do sungolo shufolo nafla min kan asili arakanta arakan kilin fatiha kofe ko ibi mi kala ola ko ye inna anzalnahu ye ba kala shiyafla o ye suran kilin ibi suratu inna anzalnahu kala shiyafla suratu inna anzalnahu kofe ibi kul ya ayyuhal kafiruna kala shiyafla o kofe ibi kul huwallahu kala shiyafla amina fo suran sawade kan kala kada fatiha ka arakan kilin fukata arakan tan dafa me arakan tan la salam arakan fla ibi salamu bla ben salamu bla ko duruma ako ala kala ko koni mo men ke ko haramahu allah jasadahu minan nar ko ifarsugo ko ala haramu ya ka bo janema na doma kurai ala ifarkulu kishi tasuma ka jennima ala ka ambe sababuma ako wala yasaluhu allah hajatuhu illa atahu ko iti funyin ala fi kan yana ma kono ko fu ala ka ki ya fam wa ghafara lahu zunubahu kullaha ko junumu bila in ala yara celala ko ala ba bela yele yafa o sungolo shufolo arakanyi ala ka ambe sababuma o kuma o temane ko fika boy sungolo shuflana arakanyi jumaye ako man salla laylatu saniyatu min shahr ramadan ko mo woni mi isala ka sungolo tleflana ina fo ay sungolo tlefolo shun tleflana shu ko ni mo mi salaka sitara ka atin arakan woro ni mo mi salako o seli sungolo shuflana na ako salasa tasliman ko arakan woro ndo abi be salam bla ko sabama o ko arakan woro salam bla ko samabu ni yonci arakan flo bi salam bla ako yaqra fi kulli rak'atin bil fatihati ako arakan kile bi fatiha kala no alhamdulillahi rabbil alamin fokata furi kibo kala shen kile wa inna a'tayna kal kawsar bo kala shen duru arakan kile fokata araka woro dafa bibe salamu bla ko sabama alaka be sababuma o kofe koni mo mi yoke ako la yaqumu min maqamihi kuiti wulika bo ikasili yoroina ikaraka sili yorona ti wulika bo fiyo ya famu fo alaka ijumu belejele ya fa wa qad ghafara Allahu dhunuba kullaha fo alaka ijumu belejele ya fa ko iye jumu ke fo alaka belejele ya fa wa kataba lahu inda Allahi ajru wa sawabuhu kaman hajja aw imra alf marra ko iti boy fiyo fo alaki togo sebe ala yara ka masaya sila alaki togo sebe ka ke nafu mo mi hiji ko bakeli an imra ko bakeli mo mi o ke obi baraji min soro ko fo ala ko baraji dima alaka ambe sababu mo ota banele wa kamit tasaddaqa 1000 dirahim wa kafa 1000 janazatin wa 1000 maradin wa faraghi kulliha akoko ota bane mo mi dirhamu bakeli abina fo sisa ni ko sisa ni mo mi wa keme salaka fanta do ma fufuti fanta mi bulu o tigla mo mi baraji mi soro kibo nyongona so o ko fe mo mi janaza na fo mo mi fatu le do kata janaza la o bakele mo mi o ke ko ala bo baraji da tigima o ko fe mo mi fana tara banabato do laja ala kama kata banabato mo do mangane itara ayazuru ala kama ko ala bo baraji dima o kuma la salamu ko fe kan wurdi minge ya qayyum kibo de wurdi shin bakele ala ka ambe sabawuma o tuma mi nyini mo fe o ka emission no o ka sui kosobe emission no ka sui kosobe kada aka anafaka bon kujugu nafla no nafaka bon ala ka baraka do ala ka ke here no temana ka foyi sungolo shu sabana nafla mi okoko ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko man salla laylatu saniyatu min shahr ramadan laylatu salisatu min shahr ramadan ko sungolo shu sabana ko ni mugo mi arakan woro sel ala o arakan woro bi ben salamu bla ko samama o ko fa yaqra bi fi kulli rak'atin bil fatihatil kitab ko arakan kilon ki bi fatiha kala ala wa inna anzalnahu marratan shekile wa kul ya ayyuhal kafiruna arba'u shannan ya fa kana lahu min ajri wasawaw kaman ita 1000 raqabatin wa atama 1000 ja'i akoni mo gomi ni seli
sunkalo su sabanan na ka a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye fantan mɔgɔ min bɛ yen ni fantan don ni foyi t'a bolo o ba kelen mɔgɔ min y'o dumuni ani mɔgɔ min ye jɔn ba kelen ka hɔrɔnya ko o baraji de bɛ d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma a ko ni mɔgɔ min y'o seli n'o ye su sabanan seli ko salamu bilalen kɔfɛ k'i kan ka wurudi min kɛ o ye ya rahimu k'i b'o wurudi siɲɛ 100 i bɛ dugawu k'i yɛrɛ i bɛ dugawu k'i ka jamana n'i ka denbaya bɛɛ ko n'ala sɔnna ko ala bɛna k'o dilan n'an bɔra su sabanan na an bɛna sunkalo nafila su 4nan na ala ka an bɛɛ sababu ma a ko man sɔlla laylatur rabi'ati min shahri ramadan ko sunkalo su 4nan ni mɔgɔ min ye arakan 4 seli a la a bɛ bɛn salamu bila ko 2 ma a ko arakan 1 o arakan 1 k'i bɛ kul ya ayyuhal kafiruna kalan siɲɛ 3 o kɔfɛ i bɛ a fɔ i sigiyɔrɔ la yen ko ala k'i jurumu yafa ko e mana jurumu kɛ ko ala k'a yafa k'i ti wuli ka bɔ o yɔrɔ la fiyewu ko fɔ ala k'i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ala k'an bɛɛ sababu ma o tuma na sunkalo su 4nan wurudi min kan ka k'o la o ya wahabu siɲɛ 100 ni ala sɔnna ma ala k'an bɛɛ sababu ma n'an bɔra sunkalo su 4nan na an bɛna sunkalo su 5nan na a ko man sɔlla laylatul khamisati min shahri ramadan ko sunkalo su 5nan ni mɔgɔ min ye arakanw seli sunkalo su 4nan na a ko samani arakatin k'a bɛ bɛn arakan 8 de ma a ko yaqra'u fi kulli raka'atin ko arakan 1 o arakan 1 arakan 8 na k'i bɛ fatiha kalan wa alam nashara k'i bɛ alam nashara kalan marratan siɲɛ 1 wa kul huwallahu i bɛ kul huwallahu kalan salasa marratin siɲɛ 3 a ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala bi i bari ɲɔgɔnya kɔrɔ ala bi bara'atun minan nar ko ala bi do ili tasuma cɛ ko foyi ti i do tasuma na kɔrɔ e tɛna walejugu foyi kɛ min b'i se tasuma la don ma a ko kataballahu lahu min ajri wa sawabi kaman hajja alfu hajjatin awil mar'a a ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min hijira siɲɛ 1000 ka umra kɛ siɲɛ 1000 o tuma na salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya samadu siɲɛ 100 ala ka an bɛɛ sababu ma n'an bolo la an bɛna sunkalo su 6nan nafila min kan ka seli an bɛna o la o tuma na a ko man sɔlla laylatu sadisatu min shahri ramadan ko sunkalo su 6nan ko ni mɔgɔ min ye jɔko 6 seli jɔko 6 in na arakan 1 o arakan 1 k'i bɛ fatiha kalan ani kul huwallahu ahadun k'i b'o kala siɲɛ 10 ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala bi jɔyɔrɔbaw d'i ma alakiyama jɔ don ko ala bi kisi ka bɔ ɲangata bɛ mɔgɔ sɔrɔ alqiyama tile joli ani siratu tigɛli tɔɔrɔ k'ala bi kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma a kɔfɛ fana ko ala bi baraji d'i ma i n'a fɔ mɔgɔ min ye jɔko 1000 seli masjidul harami na a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye jɔko 1000 seli ala kira ka misiri la ko ala b'o baraji de d'i ma o tuma ko salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya wasi o siɲɛ 100 i b'o wurudi ni ala sɔnna ma ko ala bɛna i ka baraji dafalen d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma o kɔfɛ ka bɔ yen sunkalo su 7nan nafila ni ala jara ala k'an fara an siw kan ala k'an bɛɛ sababu ma o ye arakan 6 de 6 raka'atin a ko yaqra'u fi kulli raka'atin bil fatihati marra wa kul ya ayyuhal kafiruna 7 marra wa kul huwallahu ahadun 7 marra ko arakan min do ko o fana arakan 6 salamu bila ko 7 ko a arakan 1 fatiha kɔfɛ i bɛ kul ya ayyuhal kafiruna kala siɲɛ 7 wa kul huwallahu o fana bɛ kala siɲɛ 7 o kɔfɛ n'i ye nin kɛ ko ala bɛ baraji d'i ma baraji min a bɛ n'a fɔ k'i ye dinari 1000 n'a fɔ sɛfo 100 k'i y'o saraka fantanw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na salamu kɔfɛ e bɛ ya muta ali wurdi siɲɛ 100 ala ka an bɛɛ sababu ma ala ka barika don a la sunkalo su 8nan nafila a ko man sɔlla laylatu saminatu min shahri ramadan raka'atayn yaqra'u fi kulli raka'atin bil fatihatil kitabi wa kul huwallahu ahadun 12 marratin a ko arakan 2 de don sunkalo su 8nan nafila ye arakan 2 ye fatiha kɔfɛ k'i bɛ kul huwallahu ahadun kalan siɲɛ 12 arakan 1 arakan 1 na o tuma ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko ala b'i ka baraji kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye san 600 kɛ nafila ni su ni hiji la mɔgɔ min kan ka baraji min sɔrɔ k'ala b'o baraji di i ma wa ala bɛ baraji d'i ma i n'a fɔ i ye alakiramandenw bɛɛ lajɛlen dumuni n'u k'o suna kari ko ala b'o baraji fana d'i ma o tuma ko salamu kɔfɛ k'i b'a fɔ ya razaku siɲɛ 100 ala ka an bɛɛ sababu ma o tuma na sunkalo su 9nan nafila an bɛn'o fana di mɔgɔ ma ala ka barika don a la o ye man sɔlla laylatu tasi'ati min shahri ramadani raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa tabbat yada abi lahabin a ko arakan 1 o arakan 1
ko a bɛ bɛn arakan 6 de ma salamu bila ko 3 arakan 1 k'i bɛ tabbat yada abi lahabin wa tabba k'i bɛ suratul masadi kalan siɲɛ 3 fo ka taa arakan 6 in dafa ni ala sɔnna ma ko n'i y'o kɛ ko ala bɛ sabalibaw a'atallahu sawabu sabirin mɔgɔ minnu sabalila ala ye ka ko to ala kama wa shakirin ani mɔgɔ minnu ala kosuma wal awliya il ajruhum ko ala bɛ nabi ɲuman bɛɛ ani walijuw ka baraji ko ala b'o d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma anzala minas samai wa kataba lahu al ibada ko fɛn o fɛn min bi sankolo la n'o ye dowolow ye ani fɛn o fɛn min bɛ yen ni a fixelen don sanfɛ ni ala yɛrɛ de b'o jateya dɔn k'olu bɛɛ ka baraji ɲɔgɔn na ka ala b'o d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma o kɔfɛ salamu kɔfɛ k'a b'a fɔ ya maliku a b'o wurudi siɲɛ 100 o kumana an bɛna dan sunkalo tile 10 fɔlɔ arakan na bi ni ala y'a fara an si kan o kumana yanni tile 10 filanan cɛ an bɛn'o fana labɛn ka fɔ a ye ka se tile 10 sabanan ma ala k'a bɛɛ lajɛlen fara an si kan o kumana tile 10 fɔlɔ i n'a fɔ sunkalo tile 10nan arakan a ko bɛ bɛn arakan joli ma a ko man sɔlla lailatul ashiratu min shahri ramadan 4 rakatin a ko sunkalo su 10nan bɛ bɛn arakan 4 de ma a ko a arakan 1 o 1 k'i b'a kalani k'a la fatiha la n'o ye alhamdu fo ka taa fori ye siɲɛ 1 ani ayatul kursiyu siɲɛ 1 ani inna anzalnahu siɲɛ 1 ani kul huwallahu siɲɛ 10 ani 1 ou bien n'i ma se ka kala siɲɛ 1 siɲɛ 11 i b'a kala siɲɛ 1 i y'a faamu nka min yɛrɛ cɛ ka ɲi kosɛbɛ kitabutigi ka kuma la ahada wa salasina ko i b'a kalan siɲɛ 31 k'o de ka ɲi kosɛbɛ a ko n'i ye salamu bila k'i bi jumɛn wurudi nin na i b'a fɔ ya shahidu i b'o wurudi siɲɛ 100 shahidu kɔfɛ i b'a wurudi ya latifu i b'o fana wurudi siɲɛ 100 ko ni ala sɔnna ma ko ala bɛ barajibaw d'i ma i n'a fɔ seyidu suw bɛɛ lajɛlen kumabɔli ka bɔ saya ma mɔgɔ min b'a fɛ ka seyidu su mɔgɔ min b'a fɛ ka fatu ten ni mɔgɔ dɔ sababu ye mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka to ko dɔ la a b'a fɛ ka to kɛlɛ la bandu b'a fɛ ka bɛn a kan o mɔgɔ ɲɔgɔnna fo o ba kelen e y'olu bɛɛ lajɛlen sauver k'u kisi saya ma ko ala b'o ka baraji de d'i ma ala ka an bɛɛ sababu ma alakira kosɔn sɔli ala nabil mustafa wa alihi an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ nin ye sunkalo su fɔlɔ ka taa bila a su 10nan ye a su 10nan na nafila minnu kan ka seli an sɛgɛ kɛra ka su 10 de labɛn waati yɛrɛ n'a cogoya kama o kuma na ni mɔgɔ y'a kɛ ala ka barika don a la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka sini kɛnɛ di an ma ala ka ɲinɛta foroko ɲuman di an ma ala ka samarata fara an si kan ala kɛra kosɔn inshallah taala mɔgɔw ka video lamɛn kosɛbɛ u ka su kosɛbɛ ni minnu fana bɛ se ka partager u ka partager yaasa bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ e fana b'o baraji sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu ma alhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ ye walawalali mun kɛ hakili la lajɛlikɛlaw aw ye faamuyali ko ɲuman caman sɔrɔ a la a y'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a lajɛli o tɛ basi ye mais min b'a lajɛ n'u tɛ a labara an b'a ɲini u fɛ n'an y'a lajɛ an ka taa an ka baara kɛ ni a ye parce que sunkalo ye jurumu yafa kalo ye sunkalo ale ye nafila jɔli caman kalo ye o tuma na sunkalo ala ka tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma ayiwa karamɔgɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ yali sunkalo in kɔnɔna na baarakow bɛ cogo di est ce que aw bɛ baara masɔrɔ sunkalo in kɔnɔna na wa mɔgɔw ka baara minnu bɛ baara kɛ aw bolo est ce que aw bɛ baara kɛ masɔrɔ sunkalo kɔnɔna na wa ala sɔnna ma ala ka an bɛɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati ala ka dalilu k'an ye ala kira kosɔn an bɛ ala lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an karamɔgɔw fo an bɛ mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sababu ma n bɛ kɔrɔw bɛɛ fo ani karamɔgɔ n bɛ alifa sheku yusuf kunta n b'a fo n bɛ mahamudu kunta fo ne ye fayida kunta n kɔrɔkɛ dɔ n de ye d'a ma ale kan n b'a fo kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma anw baara fila tɛ an na ni moriya tɛ an ka du kɔnɔ an ka du bɛɛ ye mori ye wa baara fila t'an na ni moriya tɛ o kumana mɔgɔw n'u mago bɛ fɛn o fɛn min na n'o ye diɲɛ ɲɛtaa sababu ye ani n'u bɛ se ka kunnadiya sɔrɔ ni sababu minnu ye ala deli sira kan an bɛ a bɛɛ kɛ mɔgɔw ye mais précisément an kɛ bɛ ka fɛn min labɛn nin waati in kɔnɔ sunkalo tile 5 fɔlɔ kɔnɔ o ye siritigɛlan de ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min b'a fɛ ni juguya bɛ ka juguya bɛ se ka tiɲɛ cogo min na n'i ka siri bɛ tigɛ n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ an kɛ bɛ k'o de labɛn nin waati in na k'a ta sunkalo tile fɔlɔ ka na bila tile 5 la o kumana tile 5 filanan n'o ye sunkalo tile 10nan ye ka se tile 5 filanan i n'a fɔ sisan sunkalo tile 6nan ka taa se tile 10 fɔlɔ ma o tuma an bɛna fɛn wɛrɛ labɛn min kan ka di mɔgɔw ma ala ka an bɛɛ sababu ma mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn min na a bɛ se ka kɛ inshallah taala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔw bɛ ka lajɛli kuma caya kosɛbɛ tan tɛ an bolo ko mɔgɔw ka yafa ma ni mɔgɔ b'a fɛ u ka k'u ka lajɛ dɔrɔn o bɛ an wele an ka numéro la n'o ye 79 02 96 96 00 223 kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ o tuma n'u b'a fɛ u ka lajɛli ka kɛ dɔrɔn u bɛ vocal ci an ma n'u bɔtɔ k'u ka lajɛli bɛ kɛ a jaabi bɛ d'u ma
i y'a faamu baasi foyi tɛ ala ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati ala ka sunkalo timɛ koɲuman di an ma ala k'an kunnaja ala ka n'an fɔ a barajiw kɔ ala k'an jurumu bɛɛ yafa sɔli ala nabil mustafa wa alihi. Ok, alhamdulillah, an bɛ lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila ka an karamɔgɔ ɲininka yali karamɔgɔ nin sunkaloba in bonya yɛrɛ kama sunkalo dépense barika ka ca denbaya balolaw i b'a dɔn k'a fɔ ni sunkalo sera fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ gɛlɛya dépensew ka ca kojugu denbaya balolaw kan yali karamɔgɔ est-ce que ala deli dɔ bɛ e bolo i bɛ se ka min di an lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma walasa nin sunkaloba in yɛrɛ a dépense bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sutura sɔrɔ i ka denbaya la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye parce que sunkalo ma nɔgɔ a musakabɔ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ est-ce que i bɛ se ka nafila seli dɔ di an ma o la walima i bɛ se ka ala deli dɔ di an ma min ka teli kosɛbɛ walasa an bɛ se ka an ka dépensew sɔrɔ nɔgɔya la nin sunkaloba in kɔnɔna na. ni ala sɔnna ma allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim n bɛna min fɔ nin ye sunkalo don sunkalo tɛ adamaden k'i ka kalo musaka bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la hali ni ka mɔgɔ balota bɛnna mɔgɔ 100 ma ala ka ni i dɛsɛ a balo la min'o de di sisan ni wulila sɔgɔmada fɛ ni kɛnɛ cira yanni tile ka bɔ i bɛ sujudu kɛ i bɛna tenturu la tenturu kɔnɔna na i b'a fɔ ko subhanallahi wa bihamdihi allazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadirun i b'o kɛ siɲɛ 3 o kɔfɛ ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko ya makinu i b'o wurudi 131 o kɔfɛ ati amahum min ju'in wa amanahum min khawfin i b'ale wurudi 78 lahmu adadula o tuma dongo do sa ina duma dun sa faamaw bɛ min du ka so e b'a du ka so wa ala t'i dɛsɛ foyi la ala k'an bɛɛ sababu ma wa sunkalo musaka hali dongo do a mana bɛn fɛn o fɛn min ma ala b'a nɔgɔya i ye ala b'i ka kalo musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka baraka don ala sɔli ala nabil mustafa wa alihi الفاتحة اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها آمين يا رب العالمين يا رب العالمين مامنو غارجك دولا أنغاني فيديونا أمبي فوليني ولي نماندو كي كانيشين وبلا جلي ما كاكلا كايرا ولا كافو كرامغو يلا يني منك أنفي أنكنا كي فيديو لا جليتي والما كرامغو ولتي درون كو كرامغو فولودو إكا فيديو جراني أنغا فيديو إنتا أنغا باراكي نياي كرامغو بي أي رساكليفي كان فيديو إندي أما كان فايدا ننون دي أما ala yɛrɛ jatiya kama ni sunkalo yɛrɛ bonya ni a barika kama o kɛ kun ye dɛmɛ dɔ de ye ka ɲɛsin an fɛnɛ ma minnu bɛ an sigi ka video in lajɛ donc an kana video in ta ten ka bila an kun ka kɛ lajɛli ye kuma minnu fɔla kɔnɔ an k'an jija an k'u ta ka baara kɛ ni u ye walasa ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka denbaya kelen na cogo min na karamɔgɔ ka laɲini ye o de ye o tumana an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko ala ka wagati wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na inshallah.